Ayan, so punta kayo ng PixArt. Then, click nyo yung plus, guys. And black background. Unang text na gagawin, girl, your. Ayan, guys. Ayan, nilagay ko na sa side. Second, my angel. Ganyan, sunod-sunod lang yan, guys. After apply, then save. Tapos gawa kayo ulit ng panibago. And fast forward na natin, guys. Ayan, guys, yung last. Then, punta kayo sa CapCut. Then, new project. Yung ginawa nyo kanina sa PixArt, i-click nyo. Then, sunod-sunod. Then, add. Ayan, duration na tayo, guys. Yung duration nasa side. Ayan. Una, 0.1, 1.7, 0.4, ganyan. Ayan, guys. So, fast forward ulit natin. So, yun guys, animation na. Click niya animation, then combo. Ayan guys, nandiyan na sa side yung mga animation na gagamitin nyo guys. So, fast forward again. Click nyo yung effects, then punta kayo sa blink, then daily one. Ayan. Then save. Then mag new project kayo ulit. Then 9 na picture hanapin nyo. 9 na picture nyo na magaganda kayo or pogi kayo. So, duration na tayo guys. Una, 0.8. Same lang din ito. Ayan yung nasa side. 1.7, 0.4, ganon. I-click nyo yung picture, then igaganyan nyo siya. Duration nyo siya. Ayan guys, nasa side na din yung duration. So, ayun, animation, click animation, then combo, then spine yung tapan, hanapin nyo. Guys, nasa side na din yung animation. Sunod-sunod na yan. So, ayun guys. Fast forward ko na lang ulit.
So, after nyan, punta kayo, click nyo yung overlay, then yung ginawa nyo kanina. Ayan, then drag nyo, ganyan. Then, slice, then light. Ayan na, guys. Ayan, guys, save, then panoorin natin.